السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے، اور مجھے تو نہیں لگتا کہ آپ قسط نمبر 17 کا انتظار کر رہے ہیں۔ چلیں پھر بھی پڑھتے ہیں اپنی قسط نمبر 17۔ ہر طرف احمد شاہ کی جیل میں جانے کی خبر پھیل چکی تھی۔ احمد شاہ کے آفس کے لوگ بھی طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اس کی اتنی بڑی کمپنی جس میں تمام لوگ اب اس کے ساتھ کام کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جب سے انہوں نے وانیہ کو آفس میں آتے جاتے دیکھا تھا، تب سے وہ احمد شاہ کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھتے تھے۔ میڈیا پر بھی یہ خبریں چل پڑی کہ احمد شاہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے اپنی محبوبہ کے ساتھ جیل میں سڑ رہے ہیں۔ جب ٹی وی پر یہ خبر مہوش نے دیکھی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ کبھی یہاں جائے تو کبھی وہاں، اسے کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب وہ کیا کرے۔ یا اللہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو بہت ہی غلط ہو گیا ہے۔ وانیہ کے ساتھ مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اب۔ احمد شاہ کے کچھ دوست اس کی یہ حرکت دیکھ کر اس سے پیچھے ہٹ گئے، اور کچھ جو اسی کے جیسے تھے اور اس کے بارے میں سب کچھ جانتے تھے، احمد شاہ کی مدد کے لیے پولیس اسٹیشن پہنچ گئے۔ پلیز سوری حیا، میں مانتا ہوں میری غلطی ہے، میں نے 2 دن سے تم سے بات نہیں کی اور نہ ہی یونیورسٹی آیا، مگر تمہیں معلوم تو ہے نا میرے گھر کے حالات کے بارے میں، جو کہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ شہریار نے اداس لہجے میں کہا۔ سمجھتی ہوں میں شہریار، مگر میں پریشان ہو جاتی ہوں جب تم مجھ سے بات نہیں کرتے، حیا نے کہا۔ میری پیاری حیا، تم پریشان نہیں ہوا کرو، اگر میں کال نہ کروں تو تم کر لیا کرو۔ میں اس لیے نہیں کرتی کہ کہیں آپ بیزی ہوں اور میری وجہ سے ڈسٹرب ہو جائیں۔ ارے میں بیزی بھی ہوا تو تمہاری کال ضرور اٹینڈ کروں گا۔ اوہ اچھا جی، چلو اب یہ بتاؤ گھر میں کیا چل رہا ہے؟ حیا نے حیرانگی سے کہا۔ بس حیا، کیا بتاؤں میں تمہیں، بھائی کی اس محبوبہ نے یشال بھابی پر حملہ کیا ہسپتال میں گھس کر، لیکن اللہ کا کرم ہے بھابی بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو شہریار؟ یہی سچ ہے حیا۔ اچھا تو کیا تم سب کو پتہ نہیں چلا وہ کب وہاں آئی؟ اور یہ بتاؤ پتہ چلا کہ وہ کون لڑکی ہے؟ ہاں سب معلوم ہو گیا ہے، اور اس وقت بھائی اور وہ جیل میں قید ہیں۔ ارے واہ، مطلب اسے اس کے کیے کی سزا مل گئی؟ ہاں، ایسی عورتوں کے ساتھ اور ایسے مردوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ جی بالکل ٹھیک کہا۔ اور حیا، بس مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں گھر کے معاملات ٹھیک ہوتے ہی امی کو تمہارے گھر بھیجوں گا رشتے کے لیے۔ ٹھیک ہے شہریار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں سمجھتی ہوں اس وقت تمہارے گھر میں بہت ٹینشنز چل رہی ہیں۔ تم بہت اچھی ہو حیا، میری ہر بات کو سمجھتی ہو۔ بہت خوش نصیب ہوں میں کہ مجھے تم جیسی پیاری سی سمجھدار لڑکی ملی، شہریار نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ زاویار، آج تم گھر پر ہی رہو، بہت کام کرنے والے پڑے ہیں بیٹا۔ امی آج میری میٹنگ ہے، کل سارے کام کروا دوں گا میں۔ زاویار، آج ارا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا ہے لازمی۔ یشال یہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر آئی۔ آپی شام کو لے جائیں گے، میں آفس سے جلدی آ جاؤں گا۔ نہیں میرے بھائی، ڈاکٹر کی ٹائمنگ دن 2 بجے کی ہے۔ اوہ اچھا، چلیں پھر میں میٹنگ کینسل کروا دیتا ہوں آج۔ ارے نہیں، تم چلے جاؤ، میں ارا کو لے کر چلی جاؤں گی۔ نہیں آپی، آپ ہرگز اکیلی نہیں جائیں گی گھر سے باہر، زاویار نے کہا۔ ارے کچھ نہیں ہوتا زاویار۔ نہیں آپی پلیز، میں تابش کو کال کر دیتا ہوں، وہ آپ کو لے جائے گا۔ یہ کہہ کر زاویار نے تابش کو کال کی۔ یہ لڑکا بھی نا بہت ضدی ہے، یہ کہہ کر یشال کچن میں چلی گئی۔ آپی تابش تھوڑی دیر تک آ جائے گا، آپ نے اسی کے ساتھ جانا ہے۔ یہ کہہ کر زاویار آفس کے لیے نکل گیا۔ مہوش کے ذہن میں اچانک سے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ احمد شاہ کے آفس جائے اور وہاں کسی سے مدد مانگے۔ وہ تیار ہوئی اور جانے کے لیے نکل گئی۔ آفس پہنچنے کے بعد وہ احمد شاہ کی سیکرٹری سے ملی۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ احمد شاہ کب تک جیل سے رہا ہو جائیں گے؟ مہوش نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں اس بارے میں، اور آپ جس لیے یہاں آئی ہیں مجھ سے وہ بات کریں، سیکرٹری نے تلخ لہجے میں کہا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو لڑکی احمد شاہ کے ساتھ جیل میں ہے وہ میری بہن ہے، اور میں بہت پریشان ہوں کہ میں اسے کیسے جیل سے رہا کرواؤں۔ کیا آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں؟
महविश ने बेचारा मुंह बना कर कहा। वहाँ सामने जाकर बैठ जाए, मैं मैनेजर से बात करके आपको बताती हूँ। जी बहुत शुक्रिया, मैं इंतज़ार करती हूँ। महविश ये कहकर वहाँ सामने सोफे पर जाकर बैठ गई। महविश बैठकर यहाँ वहाँ दाएं बाएं बड़े गौर से देखने लगी। ऑफिस इतना खूबसूरत है तो घर कितना शानदार होगा अहमद शाह का। वाह मेरी बहन वानिया, वाह क्या हाथ मारा है तुमने। अब तो मैं शहरयार को भी अपना बनाकर ही छोड़ूंगी। महविश अकेली बैठी बड़बड़ा रही थी और ख्याली पुलाव बना रही थी। सेक्रेटरी ने मैनेजर को कॉल करके सब कुछ बताया कि अहमद शाह के साथ जो लड़की जेल में है उसकी बहन मदद के लिए आई है। मैनेजर ये सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। इसे जाने मत देना, मैं बस 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ ऑफिस। महविश बैठी हुई उस ऑफिस पर कब्जा करने का सोच रही थी। वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। सेक्रेटरी ने मैविश के पास जाकर उसे कहा कि 10 मिनट वेट करें, मैनेजर बस 10 मिनट तक पहुंच रहे हैं। महविश ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपनी ही दुनिया में कहीं खोई हुई थी। हेलो, मैं आपसे बात कर रही हूँ, सेक्रेटरी ने महविश के मुंह के आगे चुटकी बजाते हुए कहा। जी जी कहें, सुन रही हूँ मैं, मैनेजर आ रहे हैं, 10 मिनट तक वेट करें, सेक्रेटरी ने तलख लहजे में कहा। जी ठीक है। 10 मिनट के बाद जब मैनेजर आया तो उसने महविश को अपने कमरे में बुलाया। आप मैनेजर के कमरे में चली जाएं, वहां जाकर जो बात करनी है कर लें आप। सेक्रेटरी ये कहकर उसे अपने साथ मैनेजर के कमरे तक ले गई। जब महविश कमरे के अंदर गई तो वहां पर ऑफिस के और भी लोग मौजूद थे। महविश उन सबको देखकर घबरा गई। आए आए अंदर आए, मैनेजर ने कहा। महविश कमरे में जाकर मैनेजर के सामने पड़े सोफे पर बैठ गई। जी क्या मदद चाहिए आपको, मैनेजर ने महविश की तरफ देखते हुए कहा। वो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरी बहन को जेल से छुड़वाने की। जी जी क्यों नहीं, आपकी बहन के क्या ताल्लुकात थे अहमद शाह के साथ, क्या आप मुझे बता सकती हैं। सब महविश की तरफ मतवज्जा थे। जी वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और बहुत जल्द शादी भी करने वाले हैं, महविश ने कहा। ओह, क्या आप जानती हैं कि अहमद शाह शादीशुदा हैं और उनकी एक बेटी भी है। मैनेजर ने महविश की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए कहा। जी मालूम है मुझे, शादीशुदा हैं तो क्या हुआ, वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, महविश ने मैनेजर की तरफ देखते हुए कहा। मैनेजर गुस्से में आ गया। तुम और तुम्हारी बहन जैसी लड़कियां होती हैं जो अहमद शाह जैसे लड़कों का घर खराब करती हैं, उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। तुम लोगों की नज़र में शादी एक खेल है शायद। मैनेजर अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। आसपास बैठे सब महविश को बुरा भला कहने लगे और अजीब नज़रों से देखने लगे। आइंदा कोई भी ऐसी लड़की ऑफिस में ना आए और ना ही ऑफिस का माहौल खराब हो, ये कहकर मैनेजर गुस्से से वहां से चला गया। सब महविश को बातें कर रहे थे, वो भी वहां से उठकर चली गई। इतनी बेइज्जती आज तक किसी ने मेरी नहीं की, बहुत ही अजीब आदमी था, छोड़ूंगी नहीं इसे मैं, ये कहती हुई महविश ऑफिस से बाहर चली गई। जब वो ऑफिस से बाहर गई तो उसने देखा गाड़ियां ही गाड़ियां ऑफिस की तरफ आ रही थी। वो एक साइड पर खड़ी हो गई। 2 मिनट के बाद एक गाड़ी से बहुत ही खूबसूरत हैंडसम नौजवान बाहर निकला। वो उसे देखती ही रह गई। शहरयार सर आ गए हैं, सबको अंदर जाकर खबर कर दो, वहां सिक्योरिटी गार्ड ने ऊंची आवाज में कहा। अरे वाह, ये तो शहरयार है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा हैंडसम निकला। महविश का मुंह खुला का खुला रह गया उसे देखकर, और वो जल्दी से उसे देखकर चुप गई कि कहीं वो उसे देख ना ले। कैसी हैं आंटी, आओ ताबिश बेटा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वो जावियार ने कहा था कि इरा को डॉक्टर के पास लेकर जाना है। हाँ बेटा, वो भी बार बार तुम्हें परेशान करता है। नहीं आंटी, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, और वैसे भी मैं फ्री ही होता हूँ। अल्लाह तुम जैसा बेटा हर किसी को दे। जाओ, ये शाल अपने कमरे में है, उसे कहो कि जाने के लिए तैयार हो जाओ। बिश मुस्कुराता हुआ ये शाल के कमरे की तरफ गया और दरवाज़ा नॉक किया। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। हाँ हाँ आ जाओ अंदर, यशाल ने जवाब दिया। कैसी हो। मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, ताबिश ने यशाल की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा। कब जाना है अस्पताल। इरहा को मैंने तैयार कर दिया है, बस मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। तुम इतना इरहा को लेकर अम्मी के पास बैठ जाओ, यशाल ने इरहा को ताबिश को पकड़ाते हुए कहा। ताबिश इसे बाहर ले गया और यशाल की अम्मी के पास बैठ गया। ताबिश इरहा को लेकर यहाँ वहाँ चक्कर लगाने लगा। 5 मिनट के बाद यशाल कमरे से निकल कर आई
उसने ब्लैक कलर का शलवार कमीज पहना हुआ था और बालों में मैसी बन बनाया हुआ था। ताबिश उसे तकता ही रह गया। बस 2 मिनट ताबिश, मैं किचन से इरहा का फीटर ले लूं। ताबिश को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो ये शाल में खो गया था। ये शाल किचन से फीटर ले आई। चलो चलें। ताबिश अभी तक उसकी खूबसूरती में खोया हुआ था। ये शाल ने बाजू पर चुटकी काटी। कहाँ गुम हो? चलो उठो, देर हो रही है। ताबिश मुस्कुराता हुआ चला गया और ये शाल भी इरहा को लेकर उसके पीछे पीछे चली गई। तो कैसी लगी आपको आज की किस्त नंबर 17? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और पीछे की आवाज़ों को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।